जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 26 एप्रिल 2025 शनिवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज हेउची 26 एप्रिल 2025 शनिवार बैशाख कृष्ण पक्ष त्रयोदशी दिवा 8 घंटा 27 मिनिट गते चतुर्दशी क्षय। आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रातः 6 घंटा 27 मिनिट गते रेवती क्षय नक्षत्र। आज मीन चंद्र रात्र 3 घंटा 39 मिनिट गते मेष चंद्र। आजिर पर्वोत्सव शिव चतुर्दशी उपवास और बेढ़ा परिक्रमा। आजिर शुभ बेला दिवा 9 घंटा 43 मिनिट रु दिवा 1 घंटा 9 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 26 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 17 मिनिट। आज धनुराशि पुरुष और कर्कट तुला महिला मानक घात चंद्र एवं वृष सिंह और कन्या राशि घात बार। आज बैगण खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आपणक राशि चंद्रमांक द्वादश भाव गोचर आपणक व्यवसाय क्षेत्र में हानि घटिबार जोग उत्पन्न करुछि। आपण निज लंबित कार्य को पूरण करिबार प्रयास करिबे। कौनसी प्रकार नुआ कार्य हाथ को नियंतु नहीं। यह सहित असुरक्षित कार्य रे मध्य क्षति हेबार संभावना रही। विशेष रूप से शेयर मार्केट आदि क्षेत्र में निवेश करने दूरे रुहतु। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में क्षतिर सामना करने को पड़िबा। रोजगार क्षेत्र में कौनसी प्रकार परिवर्तन पाई समय शुभ नुहे। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथी सहित मतभेद देखा दे पारे एवं एथिरे पारिवारिक स्थिति कलहपूर्ण रहिबा। किंतु अविवाहित मानक पई विवाहर जोग रही। रात्रि समय रे बंधुमित्रंक सहित मनोरंजन और मौज मजलिस रे समय व्यतीत करिवे। कौनसी प्रकार संपत्ति क्रय विक्रय पाई मध्य शुभ नुहे। एथिपाई बुझी विचारी कार्य करंतु। मानसिक चाप तथा कार्यभार आपण को चिंतित करिबा। स्वास्थ्य संबंधित दिशा बा निर्देशर पालन करंतु। आज आपण ओं नमः शिवाय मंत्र जप करंतु शुभफल पाइबे। वृष राशि। आज आपण पूर्वरु करिथिबा कठिन परिश्रमर सुखद परिणाम पाई परिबे। उत्तम लाभर स्थिति लागी रहिबा। आपणक कार्य क्षेत्र रे आपणक मान सम्मान वृद्धि पाइबा एवं व्यवसाय क्षेत्र रे किछि नुआ व्यक्तिंक सहित ऑनलाइन वार्तालाप करिबे। आपणक सामाजिक क्षेत्रर विस्तार घटिबा एवं परिश्रमर उत्तम परिणाम पाई परिबे। कार्य क्षेत्र रे नुआ योजनार प्रारंभ करिबा पई उत्तम अनुकूल समय। परिवार जनक हित रे करिथिबा त्यागर आपणको स्वर्णिम परिणाम प्राप्ति हेबा। पैतृक संपत्ति को नहीं कौनसी प्रकार विवाद देखा दे पारे। नवविवाहित मानक पई संतान प्राप्तिर जोग रही एवं आपणक दायित्व रे मध्य वृद्धि घटिबा। बंधु मित्रंक सहयोगरु आज नुआ कारोबार प्रारंभ करि परिबे। स्वास्थ्य अवस्था रे गंठी जनित समस्या देखा दे पारे। आज आपण ओं श्री विघ्नेश्वराय नमः मंत्र जप करंतु शुभफल पाइबे। मिथुन राशि। आज आपणक कर्म भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणको राजकीय क्षेत्र रे लाभ प्रदान करिबा। उच्च अधिकारींक सहयोग प्राप्ति हेबा एवं आपणक कार्यशैली रे एक नुआ चमक आसीबा। विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई पूर्वरु दिया जाइथिबा प्रतियोगी परीक्षा रे उत्तम परिणाम प्राप्ति हेबा। ऑनलाइन इंटरव्यू रे सफलता मिलिबा। आपणक जस ओ मान सम्मान रे वृद्धि घटिबा। पितांक मार्गदर्शन रे निया जाइथिबा निर्णय सफल सिद्ध हेबा। माता पिता आपणक प्रति गौरवान्वित अनुभव करिवे एवं परिवारर पूर्ण सहयोग मिलिबा।
समस्त क्षेत्रु आपणको शुभ समाचार प्राप्ति हेब। प्रेम जीवन रे मधुरतार भाव रहिब, किंतु बंधु मित्रंक पक्षरु निराशा मिलिब। आज कोनोसी प्रकार ऋण देवा नेवा ठारू आपण दूरे रुहंतु। माता पितांक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। कोनोसी पुराना रोग आपणक पई कष्टदायक होई पारे। आज आपण हनुमान को नड़िया अर्पण करंतु, शुभफल पाइबे। कर्कट राशि, आपणक नवम स्थान रे चंद्रदेवंक गोचर आपणको भाग्यशाली करिब। एही समय आपणक पई अत्यंत शुभ रहिब। समस्त प्रकार समस्या दूर हेबाकु लागिब एवं योजनाबद्ध भाव रे करा जाइथवा समस्त कार्य रे उत्तम सफलता पाइबे। सामाजिक क्षेत्र विकास हेब। नुआ कार्यर रूपरेखा प्रस्तुत करिबे। कार्यस्थल रे आज आपणक बाणी प्रभावी तथा चमत्कारिक रहिब। भाई भौणीक मार्गदर्शन बा सहयोग मिलिब एवं भविष्यतर योजना विषय रे आपण चर्चा करिबे। समस्यार समाधान खोजिबारे सफल हेबे। परिवार रे समस्तंक सहित नम्रतापूर्ण व्यवहार रे लाभ तथा मानसिक शांति प्राप्ति हेब। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय रहिब, किंतु संतान संबंधित किछि समस्या आपणको चिंतित करिब। आर्थिक स्थिति मध्यम रहिब। एथिपाई बुझी विचारी निवेश करिबा उचित। रक्तचाप संबंधित रोगी को निज स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखिबार आवश्यकता रहिछि। आज आपण गोमाता को खाइबाकू दियंतु, शुभफल पाइबे। सिंह राशि, आज आपणको व्यवसाय क्षेत्र रे भागीदारी पक्ष मध्य शुणिबाकू पड़िबा। अन्यथा आपणको अचानक कोनोसी बड़ क्षतिर सामना करबाकू पड़िबा। आज आपणक पई शेयर मार्केट आदि क्षेत्र रे निवेश करिबा पई मिश्रित अवसर मिलिबा, किंतु पारिवारिक कलहरु दूरे रुहंतु तथा जीवन साथी भावना को मध्य ध्यान रे रखंतु। प्रेम जीवन रे बाणीर कठोरता संबंध रे फाट सृष्टि करि पारि। भाईंक सहित कौनसी प्रकार विवादरू आपण दूरे रुहंतु एवं आपणको निज भाषा तथा भाषा शैलीर विशेष ध्यान रखिबार आवश्यकता रहिछि। व्यवहार रे वृद्धि घटिब। किछि खर्च करिबा पूर्वरु अन्य उपाय विषय विचार करंतु। अनावश्यक देवानिबा ठारू सतर्क रुहंतु एवं कार्यक्षेत्र रे आज कौनसी अजणा व्यक्ति को सामिल करिबा पूर्वरु विचार निश्चय करंतु, अन्यथा परे आपणको क्षतिर सामना करबाकू पड़िब। स्वास्थ्य दृष्टि पूर्ण रूप से सुस्थ अनुभव करिबे। आज आपण शिवलिंग रे जल अर्पण करंतु, शुभफल पाइबे। कन्या राशि, चंद्रदेवंक आपणक सप्तम भाव रे गोचर आपणक पई भावनात्मक रूप रे कठिन समय होई पारे। निज भावना रे नियंत्रण बजाय रखंतु। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे तरबरिया कौनसी निर्णय नियंतु नहीं, अन्यथा क्षतिर सामना करबाकू पड़ी पारे। राजकीय कर्मचारी को निज कर्तव्य और दायित्व निर्वाहन रे समस्यार सामना करबाकू पड़ी पारे, किंतु आज आपण निज बुद्धिबल और चातुर्य रे शत्रु को परास्त करिबे। परिवार रे कौनसी सदस्यंक सहित मतभेदर संभावना रही। अत्यधिक क्रोध कारणरू आपणक हानि घटिब। पारिवारिक वातावरण सुख शांति को बजाय रखिबार प्रयास करंतु। मानसिक चिंतार मध्य सामना करबाकू पड़ी पारे। प्रेम जीवन रे आपण किछि आनंददायक मुहूर्त व्यतीत करिबे। आर्थिक स्थिति मध्यम रहिब एवं लाभ पाइबा पई आपणको कठिन परिश्रम करबाकू पड़िब। पूर्वरु चली आसुथिबा स्वास्थ्य समस्यारू मुक्ति मिलिब। आज आपण असहाय व्यक्तिंक सहाय्य करंतु, शुभफल पाइबे। तुला राशि, आज आपण कार्यक्षेत्र रे समस्त बाधा और समस्या को दूर करी आगको बढ़िबे। आपण निज व्यावसायिक कार्यशैली रे निजर समस्त कर्तव्य को सफलतापूर्वक निर्वाहन करिबे। उच्च शिक्षा हेतु कौनसी अत्याधुनिक संस्थान रे आवेदन करिबा पई समय अनुकूल रही। कौनसी कार्य बा योजना पूरण न हेबा पर्यंत सार्वजनिक करंतु नहीं। संतान पक्षरु सुखद अनुभूति प्राप्ति करिबे एवं जीवन साथी सहित संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब। पारिवारिक वातावरण उत्तम अनुकूल रहिब
ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ତଥା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଋଣ ଭାରରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଦୁଗ୍ଧାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷାର ଉତ୍ତମ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୌଣସି ବିଶେଷ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଆପଣ ନିଜ ମଧୁର ବାଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଛବିର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କର ଲାଭ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ। ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ପୂର୍ବରୁ ବୁଝି ବିଚାରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ। କେତେଥର ପୂରଣ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ କିଛି ହାନି ଘଟିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କିଛି ଗୃହ ଉପକରଣ ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ଘରର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିବେଶରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ନେଇ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ତଥା ବାଣୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ସ୍ୱଭାବରେ ଅତି ଆକ୍ରମକତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ହାନି ଘଟିବ। ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଭାବ ରହିବ। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିବେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ସେଥିରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କ ହିତରେ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ତଥା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେବ। ପ୍ରାଣାୟାମ ତଥା ଦୈନିକ ବ୍ୟାୟାମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ବାଣୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ ଏବଂ ନିଜ ମଧୁର ବାଣୀରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଧାନ କରିନେବେ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂଆ ସୌଦା ଆଶାଜନକ ସ୍ଥିତିର ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଓ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଏହା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅବସର। ଆପଣଙ୍କ ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ
ଏବଂ ଆୟର ନବୀନ ସ୍ରୋତର ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ଓ ଊର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଭରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ବିସ୍ତାର ଯୋଜନାରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଘର ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସାମ୍ନା ପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଧକ୍କା ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ପୁରା ଦିନ ଅଯଥା ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଆୟର ନବୀନ ସ୍ରୋତର ବିକାଶ ହେବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନଟି ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ କିଛି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗୃହରେ ସବୁଜ ବୃକ୍ଷଲତା ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋପାଳ ସହସ୍ରନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।